तुमको अपेक्षा करी आग बस छाड़देली। अपेक्षा करथिलो कांकी चली गलोनी? नाक अगरे राग पुणी के आसीबो? पुणी माउसी जेतले कहबे तांको घर को आसले सिना तुमको देखा करी। समर भैकेशन तो बहुत देरी अछि। तापरे आम कॉलेज रे मो फैकल्टी रे मु आउ जणे मात्र 2 जण लेक्चरर मो ऊपर बहुत बड़न मैक्सिमम क्लास तो मते नबाक पड़ुछि। मु मझिरे कटक जाई पारे। कटक आसले मो पाखु आसीबो। जो ठिकाना देइछो को गली रे ताकु मु पाइबा भारी कष्ट। आगुर चिठी दे देबो मु बस स्टैंड रे अपेक्षा करथिबि। हां गांर पिलाटी आनी रोचेस पे रखिछि। भलो हैला। अच्छा लेक्चरशिप पे अप्लाई कलो? करिछि जे कहिया को भूल जाईथिली। सुस्मिता बाहा होछि जानछो? बाहा होछि काई मते तो इन्विटेशन पठेनी? मु काली पाइली। पहुंचे को लेट हो मु ट्रेकर रे पळुछि। बहु भारी व्यस्त होथिबो। कोन पई? मो बाहागर सकासे। चिठी दबा मु आछि। कौन है कंडक्टर बाबू? नहीं आज्ञा से गियर बॉक्स प्रॉब्लम आउ थे बाहर ना कौन केतबे कटरे पहुंचबो? गाड़ी दीदी थर खराब हेलानी राती 12टा बेले पहुंचबो। कौन करबा आज्ञा जंत्रपाति कथा कहा हाथ रे अछि कहले आपण जा व्यस्त होंदिन मु देखुछि। तते सुजातार बाहागर काटा कहीं देखिली के जानी सेतिकी बेलू तो मुंडर भूत बसछि। तोर जतिक सांग थिले समस्त बाहागर सरीगला खाली सुजाता थिला जे तार भी बाहागर हेगला। सुजाता पाको इंजीनियर को बाहा होचंती परा तांकर सब लोक बळ अछंती खोजा लोडा करूचंती। हमर की अछि से निधि नाहक को कहिथिली गोटे भल बर पात्रटे खोजिबा पे खोजिबी कहि खाली ठकुची। ये जदि थांता ताहले मोर कोन एते दुख थांता? तू ते व्यस्त काहे होचु? हेबिनी तोर बयस केते हेलानी लोके पारिबे आउ किछि दिन परे तते बढी बोली कहिबे। तो तळको आहुरी 2 जण अछंती। हमें हम कथा बुझिबनी तू काहे चिंता करछु? कौन करिबो लोक से करिबो कुनी सब दायित्व मोर मुंडरे। ये तो छड़ी के आराम से चली गले मु हिन कपाली काको कहबी? बो था बो प्लीज कांदेनी। हां गाड़ी चली गला बाहर क्यों पळे संतु पळेवा। हां ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। कौन ठीक है गलानी मो? आज्ञा होटल को पहुंचा होटल व्यस्त होतंती। आगे पैसा पाइले आगे पैसा पाइबे की ना पैसा ओलांदो कटक गला जल्दी ले ओलांदो। हां जल्दी ले ओलांदो आ करे ले ओलांदो आए। ओहो अरे सुनंदा एते देरी कोन हला? बाटरे बसटा दीदी थोड़ा खराब हैला तमे केतले आसिलो? मु तो भाबिथि अपेक्षा करी पळै जाइथियो बोली एकुटी एतुडी बाटा मु जाइथांती केउटी? प्रकृତରେ तुम बहुत हैरान हैतांत तापर एठु एते रात्री जीवाटा निरापद नुहे। अच्छा रिक्शा तुम कौन घर खोजी पाई पारथांत? मु चिट्ठी पाइथिला? हां घरे कहि आछो ना मिछ कहिछि तमे पाखु आसी बोली कहिथांती घरे छाडथांती मते सुजाता बाहर को जिब बोली कहि पळै आछछि। भलो करछो आसो जीवा लेट हलानी अपेक्षा करी बोर हो गेलन ना। अरे तुमको अपेक्षा करबिन तो आगा को अपेक्षा करबी दरकार पड़ले सारा जीवन अपेक्षा करबी। सतरे तमे आज न आस्तिले कोन जे हेइथांता काली पेपर निश्चय गोटे दुर्घटना कथा बाहर थांता। छे सेमति कोनी एमिति घटुची पेपर पढना कोन डर लागुची? हट तमे आसिलो
मंगुली मंगुली ना के ना दी चला ना jalan tuh tapi jalan tuh jalan oh salah pada kaya aja jalan nah sama tuh lele nah oke lagi lele mah kotok jalan pe bos lele jalan tuh boleh pun tuh एरिक सर माँ कुआडे जीवे कि तुलसीपुर जीवु हाँ हाँ बस बुझिले माँ रास्ता घाट अवस्था आजिकल सुरक्षित नहीं राति बेल कथा केतु कौन काली राति रे गोटे मर्डर होइतला बुझिल माँ काली राति रे हेले आपण मोटे डरिबे मु अछि संगे रे बा पुलिस गाड़ी भी जीवा करुच्ची आपण मोटे डरंतुनी माँ ओ बाबू टिके सुनिबो आगे अध्यापक जयंत दास घरटा कोठी कहबे कि ए गड़ी रे गले शेष टाई घरटा चलो आसीगला माँ घर सा नाती से भुवनेश्वर जाइछन्ति आज फेरियनि ना फेरंतु मु एठिकी रहिबाको आछि बुझिलु बाथरूम टा कोठी कहलु ए सेठ खूब भल होता अंतत मनर समस्त बोझ समस्त क्लांति ओह्ल जाता बोर नपरिला मन सामने लुह बिंदुटी हबार मोर आ साहस ना मो तले आउ दीटा भूमि से स्वप्न देखा बयस पहुंची गले तुमको बाहाई से किसी तो करें
ଏ ଝାଡୁଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଲୁ? ଚାଦରଟା ଉଠେଇ ଦେ। ଟିକେ ପାଖେଇ ଯା। ଓହୋ, ଘରଟା କଣ ହେଇଥିଲା? ରାତି ଅଳିଆ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବୁନି, ସେଇଠି ଥାଉ, କାଲି ସକାଳେ ପକେଇବୁ ହେଲା। ଘର ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ। ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକରେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁଛୁ ଟି? ମୁଁ କଣ ରୋଷେଇ କରି ଜାଣେ? ବାବୁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନା। ମା କଣ ଖାଇବେ? ନା, ଭୋକ ନାହିଁ। ତୋ ବାବୁ ଥିଲେ ଖାଇବା କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଦେଖିଥାନ୍ତି ତୋ ବାବୁ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ହଉ, ତୁ ଶୋଇବୁ ଯା। ହଁ। ମୋର ଏତେ ଫୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇ ଫୁଲଟି ଖୋଜୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ତମ ନାଁ ଲେଖାଥିବ। ତୁମର ସ୍ନେହର ଫୁଲ, ଆନ୍ତରିକତାର ଫୁଲ, ଭଲ ପାଇବାର ଫୁଲ। ସେଇ ଫୁଲ ମୋତେ ମହକିତ କରିବି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ବାସ୍ନାରେ ଭରିଦେବ। এই চিঠিটাକୁ ତ ମୁଁ 8 ଦିନ ତଳେ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ଚିଠି ପାଇ ମୁଁ ଆସିବା କଥା ଜାଣିବି ଜୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି? ମା, ବାବୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରହିବେନି? ନା, ମା ଟିକେ ରୁହ, ବାବୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଣୁଛି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବୁ? ହଁ ମା। ଦିଦି ତୁ ଫେରି ଆସିଲଣି? ତୋ ମୁହଁ କଣ ଫୁଲିଛି? ସୁଜାତା ବାହାଘର ଦିଦି ବୋଧେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି। ଆରେ ତୁ ଆସିଗଲଣି? ସୁଜାତାର ବାହାଘର ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ତ? ଗୋଟେ ଦିନରେ ତୁ ଏମିତି ଶୁଖିକି କଳା କାଠ ହେଇଯାଇଛୁ? ହଁ, ତୁ ଗଲା ପରେ ପରେ ତୋ ମାମୁଁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କୁଆଡେ କଣ ବିଜନେସ କରେ, ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ସିଏ ତ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି, ଆମ ଦିଦି ତ MA। ଆରେ ସେଥିରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ରାଜି ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି। ତମ 3 ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମତେ ରାତିରେ ନିଦ ବି ହଉନି। কি জবাব দেবি জয়ন্ত? ମୁଁ কি କଥା ଦେବି? ତମର ତ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତମେ ତମେ କେମିତି ଚାଲିଗଲ? ତମର ତ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ସାମାନ୍ୟତମ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। এই পেনশন ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା। ଦିଦି ତ ଏବେ ଆସିଲା, ସେ ଆଗ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଉ, ପରେ କଥା ହେଲେ ଚଳିବନି? ଓହ, ତୁ ଏଠୁ ଗଲୁ?
କଥା ଦେଇଦେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ସେ ବିଏ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ବାପା ନଥିବା ଗରିବ ଝିଅର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ନଥାଏ ସଂସାରରେ ତୁ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇକି ଆ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢୁଛି ହଁ ସ୍ନେହର ସୁନନ୍ଦା ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିବ ଘୃଣା କରୁଥିବ ମୋତେ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ନଥିଲା ବରଂ ନିଜକୁ ତମ ପାଖରେ ଠିଆ କରିବାର ଅସମର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯାଉଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିଥିଲି ଘର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ନିଜର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଚାକିରି ନା ଘର ହେଲା ନା ଚାକିରି ବସା ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିବ ବାଥରୁମ୍ରେ ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଛି ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି ବର୍ଷା ହେଲେ କାନ୍ଥରେ ପାଣି ଫେଟି ଯାଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଗତ ଥିବ ତେଣୁ ତୁମ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲିନି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସହରରେ ଚଳିପାରୁନି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପାଇବାର କେମିତି ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖାଇବାର ଭରସା ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁମର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯେଉଁଠି ସାକାର କରିପାରିବ ସେଇଠି ବିବାହ କର ସୁନନ୍ଦା ଘର ସଂସାର କର କାରଣ ଭାବପ୍ରବଣତା ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମାପକାଠି ନୁହେଁ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଜୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ସୁଜାତାର ବାହାଘର ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି ଜୟନ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଜୟନ୍ତ ମନ ଓ ଦେହ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ମୋତେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୋଠି ବାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ବାହା ହେଉନି ବରଂ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହେଉଛି ଏହାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜୟନ୍ତର ପତ୍ନୀ ହିଁ ପରିଚିତ ହୁଏ କେବଳ ଜୟନ୍ତର ପତ୍ନୀ